A pesar de que la tecnología en el sector de la lectura digital expande las audiencias y acrecienta a los lectores, el libro físico no está muerto, aseguró la Jequesa Bodour Al Qasimi, expresidenta de la Asociación Internacional de Editores y cabeza de la delegación de Sharjah, país invitado en la FIL de Guadalajara, a quien tuve el gusto de entrevistar. Me dijo que en la lectura hay que estar abiertos a todas las posibilidades. And I always have to talk about, digital transformation as part of my work in IPA. And I think it's very important for us to embrace technology. Technology can be used as a tool, and it's a powerful tool if we know how to embrace it. For us to be able to make sure our books reach a wider audience, digital transformation can be really, really helpful. And for us to be able to reach more readers, we can also use that as a way to reach readers who prefer to listen to books, who prefer to read on a screen, or who prefer to download and buy their books on an app or a platform to be able to deliver a physical copy. So I think we should open our mind to possibilities, to be really aware of the options that are there and use them to our advantage. Bueno, dice que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la lectura si se sabe cómo usarla. Hay lectores, hay personas que les gusta escuchar audiolibros y otros que les gusta leerlos en pantalla. Para hacer frente y competir ante el avance de videojuegos y plataformas como Netflix y aplicaciones para teléfonos inteligentes, la labor de los libreros debe redoblarse, sobre todo para mantener la preferencia entre los jóvenes, reconoció la Jequesa. I think as publishers, we really have to work really hard to make sure books are interesting, especially now that we're competing with so many other factors like Netflix or video games. People are consuming books and material in other formats as well. So we need to be ahead of our game all the time, make sure that books and content that we provide are interesting for young people. Tenemos que asegurarnos que los libros sean interesantes para los jóvenes. Descartó que con el tránsito a plataformas digitales se llegue a afectar el contenido de documentos históricos y manuscritos de gran valor para la humanidad. Al contrario, dijo, es lo opuesto, porque uno de los grandes aportes de la tecnología es preservar y rescatar, además de permitir a un mayor número de personas y a las nuevas generaciones acceder al conocimiento ancestral. I think I believe the opposite is true. We have a lot of libraries in Sharjah and we have a lot of ancient manuscripts, and not everybody can have access to them, and sometimes we have to lock them up in humidity-proof rooms and make sure nobody gets their hands on them. And so digital technology helps us make sure more people can access that. We have an interesting, in our stand here in Guadalajara, we have an interesting collection of ancient manuscripts that we brought from Sharjah, from the House of Wisdom, and we don't want people accessing them with their physical hands, so we have a QR code where you can use your phone to scan the code and look at the document from cover to cover. La tecnología digital nos ayuda a que sea mayor el conocimiento de los documentos históricos. Bodour Al Qasimi advirtió que incluso en la pandemia la tecnología fue un gran apoyo para aumentar la lectura entre la población. En lugar de decaer, la lectura creció por el encierro. La gente tenía tiempo para ello, aseguró. We had some interesting reports from members around the world regarding the pandemic. In markets where there was a strong reading culture and a good digital infrastructure, reading went up during the pandemic because people had free time, they prioritized reading, and they had access to books when bookshops were closed. In markets where there wasn't a strong reading culture and they couldn't have good digital infrastructure, reading levels went down. So this is an interesting analogy that we came across through my work in the International Publishers Association. Sin embargo, aclaró que en países que no tenían una gran tradición de lectura o buena infraestructura digital, ahí pasó lo contrario, bajó la lectura durante la pandemia. Por otro lado, lamentó la situación de violencia, represión y ataques a la condición de género en Irán, que vive un fuerte movimiento de protesta luego de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini.
I think it's very sad what's happening in Iran at the moment, and I'm really giving my solidarity and support to my sisters in Iran at this point, because it's very important for women to exercise their freedom in their life, and so it's a very difficult situation, and I wish them all the best in getting through that. Para las mujeres poder ejercer su libertad. La Jequesa Bodour Al Qasimi destacó el liderazgo femenino en el área editorial en América Latina, pero se necesitan más voces. Por último, dijo que es una gran experiencia participar por primera vez en la FIL de Guadalajara, que aseguró se ha convertido en la principal feria de promoción del libro en América Latina. I'm really happy to be here in Mexico, in Guadalajara, especially that this year Sharjah, my home city, is the guest of honor here. And it's a beautiful experience for me because it's the first time to be in Guadalajara, and I'm impressed. I'm impressed, first of all, with the size of this fair. It's the biggest in Latin America. And I look at the people here, they're all consuming books and they're interested in reading, which is a good sign for publishers like me. It means that books are trendy. Bueno, ahí está nuestra entrevista, con la Jequesa Bodour Al Qasimi, cabeza de la delegación de Sharjah, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos y que fue el país invitado en la FIL. La verdad es que con un gran éxito pude estar ahí en los primeros días, en la inauguración y los primeros 3 días, y el interés por los libros y también por el país invitado fue evidente. Grandes multitudes estuvieron presentes y seguramente eso continuará en los días siguientes. Así que felicidades por esta 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.